Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Haja, I am Baba. and welcome back to my Haja and Baba show. So, Hajra, today's video is why economy of Bangladesh better than Pakistan. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو دنیا کی حقیقتوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جینا چاہیے کہ اگر کسی چیز میں کوئی ملک اچھا ہے تو وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ کہ وہ ملک اچھا ہے، اور ہمیں بھی اسٹرگل کرنی چاہیے اور لرن کرنا چاہیے اس ملک سے کہ اس ملک میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ہے جی، اس کو ہم دیکھتے ہیں وائی اکانومی آف بنگلہ دیش از بیٹر دین پاکستان. اسٹارٹ. ناظرین گرامی، آپ 1939 کی دنیا کو دیکھیں. برطانیہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور تھا. بادشاہ کا سورج حقیقتاً غروب نہیں ہوتا تھا. برمودا میں مغرب کا وقت ہوتا تھا تو نیوزی لینڈ میں سورج نکل آتا تھا. کلکتہ اندھیرے میں ڈوبتا تھا تو ساؤتھ افریقہ روشن ہو جاتا تھا. فجی کے جزیروں کی روشنی مدھم پڑتی تھی تو جبرالٹر میں سورج اگاتا تھا. چنانچہ دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی طاقت، ایک ہی ملک تھا جس کی سورج پر بھی حکمرانی تھی، اور وہ تھا برطانیہ. بادشاہ کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کی سلطنت پر کہیں روشنی کاشت ہو رہی ہوتی تھی، اور یہ سرہانے پر سر رکھتا تھا تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں سورج اس کی حکمرانی کی چوکیداری شروع کر رہا ہوتا تھا. لیکن پھر صرف 6 سال بعد برطانیہ کا سورج ڈوب گیا. دنیا کے 64 ملک برطانیہ کے ہاتھ سے پھسل گئے اور ملکہ سمٹ کر انگلینڈ تک محدود ہو کر رہے، اور اب اس کا حکم محل کے سامنے موجود فوارے پر بھی نہیں چلتا. برطانیہ کے عروج اور زوال کی وجہ تنازع اور جنگ تھی. برطانیہ طاقت کے زوم میں اپنی تمام کالونیوں کے تنازع میں الجھ گیا تھا، اور اس نے آخر میں عالمی جنگ چھیڑ دی تھی. یہ جرمنی پر پل پڑا تھا. جرمنی برطانیہ کے مقابلے میں چیونٹی تھا. ہاتھی چیونٹی سے لڑ پڑا. چیونٹی کا کچھ نہیں گیا، لیکن ہاتھی کا بیڑا غرق ہو گیا. دوسری جنگ عظیم کے آخر میں کرۂ ارض پر 5 کروڑ لاشیں اور زخمی پڑے تھے، اور آدھی دنیا ملبے کا ڈھیر تھی. جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ سیکنڈ ورلڈ جاپان وار. اور جرمنی ہار گئے، لیکن برطانیہ بھی اس کے بعد برطانیہ نہیں رہا. بادشاہ کا راج سمٹا اور ہر ملک میں اپنا اپنا سورج طلوع ہونے لگا، یہاں تک کہ آج انگلینڈ میں بھی آدھا سال سورج نہیں نکلتا، اور لوگ دوپہر کے وقت بھی راستہ ٹٹول ٹٹول کر گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آتے ہیں. تنازع اور جنگیں یہ ہوتی ہیں، یہ برطانیہ جیسی طاقتوں کو بھی نگل جاتی ہیں. معزز دوستو، آپ اب ایک اور دوسری حقیقت بھی ملاحظہ کیجیے. پاکستان دو تھے. ایک پاکستان 1971 تک تھا اور دوسرا 1972 میں پیدا ہوا تھا. ہم 1971 تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھے. ہم اس وقت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں بھی شامل تھے. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں تھا. پاکستان ریلوے دنیا کی ریلویز میں شامل تھا. ہمارے وابڈا کو ورلڈ بینک ریاست کی گارنٹی کے بغیر قرض دے دیتا تھا. منگلہ ڈیم کے لیے انٹرنیشنل بڈ ہوئی تھی، اور دنیا کی 3 بڑی کمپنیوں نے کنسورشیم بنا کر یہ بڈ جیتی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کے طالب علموں کا پورا بیچ منگلہ آ کر ہمارے آبی منصوبوں پر تحقیق کرتا تھا. ہماری پی آئی اے دنیا بھر کی ایئر لائنز کو ٹریننگ دیتی تھی. عرب ملک اپنے طالب علموں کو پڑھنے کے لیے پاکستان بھجواتے تھے. ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے کوٹا بھی ہوتا تھا، اور ان کے لیے الگ ہاسٹل بھی. پاکستان دنیا کی بڑی سیاحتی منزلوں میں بھی شامل تھا. ہم دوسری اور تیسری دنیا کے فوجیوں کو ٹریننگ بھی دیتے تھے، اور کوریا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور مشرقی یورپ کے ملک ہمارے معاشی منصوبوں کی کاپی بھی کرتے تھے. ہماری ایکسپورٹس بھی امپورٹس سے زیادہ تھی، اور ہمارے قرضے بھی نہ ہونے کے برابر تھے. لہٰذا ہم اس وقت بھارت کو بھی آنکھیں دکھا لیتے تھے، اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بھی دھڑلے سے بات کرتے تھے. پاکستان کے اندر بھی صورتحال مختلف تھی. بنگالی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، سمجھدار، مہذب اور عاجز تھے. یہ اڑتے ہوئے بھی اپنے قدم زمین سے چپکائے رکھتے تھے. یہ پارلیمنٹ میں بھی زیادہ تھے، اور بیوروکریسی اور بزنس میں بھی. ہمارے زر مبادلہ کا 60% حصہ مشرقی پاکستان کی پٹسن سے آتا تھا. ہماری پولیس اور بیوروکریسی کے ٹرینرز بنگالی تھے، اور ہمارے زیادہ تر ٹریننگ سینٹرز بھی آج کے بنگلہ دیش میں تھے. چنانچہ 1971 کا پاکستان مضبوط، ترقی پذیر اور عالم اسلام کی امامت کرتا ہوا پاکستان تھا. لیکن پھر ہم پنجابی سورماؤں کی وجہ سے 60% پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور یہ جاتے جاتے ہماری امامت، ترقی اور مضبوطی بھی ساتھ لے گیا. وہ پاکستان 1971 میں چھوٹا ہو گیا،
लेकिन हमारी 25 साल की क्रेडिबिलिटी भी मौजूद थी। हमने अगले 25 साल इस क्रेडिबिलिटी पर गुजार लिए। हमें इस दौरान अफगान वार के जरिए इमदाद और अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने का मौका भी मिल गया। लेकिन पाकिस्तान पर क्योंकि पंजाबी अशराफिया काबिज हो चुकी थी और हम पंजाबियों में इदारे बनाने और चलाने की सलाहियत कम होती है, लिहाजा हमने अगले 25 बरसों में हर इदारे को तबाह करके रख दिया। दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील मिल हो, पीआईए जैसा इदारा हो, वापडा हो जो कभी मुल्क की साउंड गारंटी होता था, रेलवे हो, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हो, डैम हो या फिर तालीमी इदारे हो, हमने तमाम इदारों का जनाजा निकाल दिया। फौज 1977 के मार्शल लॉ और अफगान वार की वजह से दूसरे तमाम इदारों से मजबूत हो गई और इसे ये मजबूती बरकरार रखने के लिए अब अपनी मर्जी के सियासतदान दरकार थे। लिहाजा ये नई सियासी क़यादत के नाम पर कमजोर, नालायक, अनपढ़ और करप्ट लोगों को सियासत में ले आई और ये नई सियासी क़यादत बाद अज़ां अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए अपनी मर्जी के सेक्टर्स लाने लगे और ये दोनों मुल्क मिलकर अदलिया को सिलेक्ट करने लगे। अदलिया ने अपनी सपोर्ट के लिए मर्जी की बार्स बनाना शुरू कर दी और वकला के धड़े बिजनेसमैनों, सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों की पुष्टपनाही करने लगे और यूं मुल्क में धौंस, धांधली और खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। इस सारी कंफ्यूजन और क्यास के दौरान दो नए पावर सेंटर्स ने भी जन्म लिया। पहली ताकत मजहबी तंजीमें थी और दूसरा मीडिया था। ये भी मैदान में कूद पड़े और रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस सारे खेल के दौरान दो बुनियादी इदारे कत्ल हो गए। पहला इदारा ब्यूरोक्रेसी था, ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। आप आज महकमा सेहत से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सारे सरकारी इदारे देख लें, आपको एक भी इदारा काम करता दिखाई नहीं देगा। नाज़रीन ग्रामी, आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या फौज, पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के किसी रुकन का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या ये लोग टूंटी का पानी पी रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सरकारी वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? क्या ये राइफल बरदार गार्ड के बगैर रात के वक्त अपने सरकारी घर में सो सकते हैं? और क्या ये सरकारी इदवायात खा रहे हैं? जी नहीं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सारा सरकारी और रियासती निज़ाम दम तोड़ चुका है? हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद अपनी ज़रूरत की गंदम भी नहीं उगा पा रहे। हमसे चीनी, पेट्रोल और इदवायात भी कंट्रोल नहीं है और हम कोरोना की एसओपीज पर भी अमल दरामद के काबिल नहीं हैं। रियासत की हालत ये है कि ये फैज़ाबाद का धरना ख़त्म कराने के लिए भी मुजाहिरीन की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हो जाती है। गोया हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसमें सिफारतकारी के फैसले भी धरनों के जरिए हो रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप आज अदालतों में चले जाएं, मुकदमों का अंबार है और जजेस मौजूद नहीं हैं। अस्पतालों का दौरा कर लें, सड़क से ऑपरेशन थिएटर तक मरीज ही मरीज हैं। तालीमी इदारे डिग्रियों की प्रिंटिंग प्रेस बन चुके हैं। ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी साफ पानी और खालिश दूध नहीं मिलता। पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 52% आबादी ब्लड प्रेशर की मरीज है। हम शुगर में चौथे और टीबी में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में पोलियो मौजूद है और हम दूसरा मुल्क है। मुल्क में मजहबी मुनाफरत इंतहा को छू रही है। कोई किसी को भी किसी भी वक्त काफिर कहकर वाजिबुल कत्ल करार देता है और रियासत पतली गली से निकल जाती है। लोग अदालतों में कत्ल हो जाते हैं और जज और वकला जमीन पर लेटकर जान बचाते हैं और इसके बाद रियासत में कातिल को कातिल कहने की भी हिम्मत नहीं होती। हमारी पूरी इकानमी कर्जों की मरूने मिन्नत है। आज चीन, सऊदी अरब और अमेरिका हाथ खींच लें, हमें आज FATF ब्लैक लिस्ट में डाल दें तो हम कल डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन 1971 का पाकिस्तान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। सदर भी टूंटी का पानी पीता था और उसके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये हकायक खौफनाक हैं, लेकिन इन हकायक से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत ये है कि हम इन हकायक को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दुनिया बदल भी चुकी है और ये हमसे बहुत आगे भी जा चुकी है। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे सारे मसले हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हमने दुनिया में अपना कोई एक दोस्त भी नहीं छोड़ा। रूस से लेकर अमेरिका तक हमने सबके साथ सींग फंसा रखे हैं। हम अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी। हम चिड़िया घर का एक हाथी नहीं पाल सकते, लेकिन हम दिल्ली के लाल किले पर परचम लहराना चाहते हैं। हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि हम दुनिया में गैर मुतलका हो चुके हैं। आज सऊदी अरब ने तारीख में पहली बार भारत के आर्मी चीफ को सरकारी दौरे पर बुला लिया और अमेरिका और OIC ने कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ मान लिया।
हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुका है। हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें हमारे तनाज़े कैंसर की तरह खा रहे हैं। खुदा के लिए आंखें खोलें, पंजाबीइज्म से बाहर आएं और तनाज़े और जंगें ख़त्म करें, क्योंकि ये दोनों वो चीज़ें हैं जिन्होंने बरतानिया जैसी ताकत का सूरज भी गुल कर दिया था। तो हम किस खेत की मूली हैं, कहाँ के सुरमा हैं? लिहाजा होश करें और आंखें खोलें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में की गई तमाम बातों से आप इत्तेफाक ज़रूर करेंगे, और अगर आपको इन वीडियो में की गई तमाम बातों से इख्तिलाफ है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। नीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका मौक़िफ़ भी हमारे सामने टाइटल तो था कि व्हाई इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश इज बेटर देन टू। ज्यादा बांग्लादेश का उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ ये बताया 71 से पहले का, जब बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता तो उस वक्त का बता रहे थे, पाकिस्तान के रीजंस बता रहे थे। कुछ से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से एग्री नहीं करता। एक जज्बाती सी तकरीर थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर थी। वैसे तो इनफैक्ट ये सारे रीज़न मतलब वो हैं भी सही, इनमें से चंद एक, लेकिन सारे इस तरह से नहीं है, इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। एनी हाउ, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।